Isa ka lider naghatag sang pagkabalaka sa iban man nga ginaturingan nga lider. Kung sa hambalanong pa, ang pagdumala hindi ilang nahanungod sa titulo o komposisyon. Ini man ang nahanungod sa maayo nga pag-impluwensya sa tagsa-isa. Isa sa 6K agenda ni Governor Nonoy Evan Contreras amo ang kaayo sa pagdumala. Bilang isa ka lider kag amay sang probinsya, nakahibalo siya sang mga responsibilidad kag sakripisyo sang iya kapwa lider para mamentenar ang kalinong sang probinsya. Sa pagpakamaayo ni Governor Nonoy, pinaagi sa PSWDO nangin malipayo ng 160 ka mga miyembro sang United Kabayan, International Friendship Anti-Crime Organization, Force Multiplier Incorporation sa pagbaton sang food packs bilang pag-apresyar sang gobernador sa ila dugang nga bulig sa pagmentenar sang kalinong sa bugos nga probinsya. Ang ining okasyon, orang ining seminar, dugang pagidini pagpalambo sa mga tao. Ilabi na gid ang ilabla kamatyagan, dawara na gid sila sa pinakakubos nga pangabuhi. Ang ining organisasyon, among ginatawag nga United Kabayan International Friendship Anti-Crime Organization o kon UKIP ako. Rehistrado kita sa Security and Exchange Commission. At the same time, active kita nga nagabulig sa pumuluyo kag sa gobyerno since 2013 pa. Amo na gani nga despite sang pandemic, sa gihapon natigayon nga makakanta kita di sa sini nga seminar. Ang ini nga mga ginapang seminar from Kapis. Ini sila nga mga membro bag-o lang nga nagsulod sa sini nga organization. That's why bago lang sila makakandak, bago lang makakandak sang seminar sa ila. Kadungan sa paghatag sang food packs, ginhiwat man ang ila seminar na hanungod sa road safety education, anti-carnapping awareness, kag basic riders awareness ginpangunahan sang ila instructor nga si Respo PEMS June M. Batilo. Ang ining seminar, dugang pagpalambo kung paano naton giyahan ang aton mga pumuluyo, ilabi na gid sa ginatawag nga safety. Kay ini nga seminar in consideration sa HPG or Highway Patrol Group, naga-edukar ini sa ginatawag nga road safety kag anti-carnapping awareness. Gani natigayon gid man ini kag nagakalipay gid kami nga bisan sa amo ni nga sitwasyon sa pandemic, ang mga tao nagadalugok, nagaugyon, kag natigayon sa maayo. Bisan madamo pa sa ilang wala naka-attenderi. Honestly, ang target namon is mga 200. Pero tungod sang palinto naton nga ipahigad ang ginatawag nga kung may ginabatyag, hindi na lang magkadto, amo na limited lang ni. Kag very careful kita sa pagsulundan sa gobyerno regarding sa mga social distancing, using of face mask, face shield, and alcohol, kung ano pa nga maka-avoid kontra sa pandemic, no? Kagani nakalipay gi kami nga sa sini nga tinion natigayon kagabay sa sini nga seminar, magapalambo pagid sa mga tawo kay magadugang sang ila kinaalam. Hindi sila bala magsiling nga kung ultimo lang kami, amo lang kami ni, no? It's because nga ang mga imo amo pa ganing damo binuligan sa samang garanyo. Kay kung kuan naton ba si ano bala kung ikaw may kaya, may mayo imo pangabuhi. Usually ang ginabulig mo is financial. While kita nga mga pigado, hand on hand nagabulig kita.
Ginpabot man sang Regional Chief nga si Police Colonel Winston de Belen sang nasambit nga organisasyon ng dako nga bulig nga ginhatag sang gobyerno probinsyal para sa mga miyembro sang KFACO sa Capiz. Una sa tanan, Gob, salamat gid sa sining bulig nga kabalo kita nga bisan amula ni dako ni ang mabulig sa tagsa-tagsa ka pamilya nga matagaan naton. Salamat sa pagkilala sa amon contribution sa imo sa sining nga gobyerno sa pagbulig sa pagpaluntad sang kalinong kagatawhay. Salamat nga way mo gid kami ginakalimtan bisan kami shy group kami nga hindi mo kami makita kung hindi mo kami pagtawgo niya magbulig. Salamat gid nga madamo kagkabaylo Gob, mangin masigasig ka pagid sa pagbulig kami nagasunod gid kami sa imong mga aktibidades ginasunod gid namon kaghanda gid kami sa gihapon magserbisyo sa imo kay nakita namon paagi sa imo subong nakita namon ang paghiliusa sa mga tao kay daw nabuhi ang pag-asa sa mga tao di sa Capiz tungod sa imo ginapakita ngang imo personalidad gin panaog mo kadto sa kubos di nalipay man kami kay kami kubos man kami imo na serbisyohan na tagaan sang benepisyo kagabay magpadayon pag hindi na Gob kay hindi kagid pagbaya-pabayan sa Ginoo sa kun ano mga maayo nga mga butang nga imo ginahimo bata ka pa Gob kabalo gid kami nga dako pa ang imo rule sa sini nga banwa sa sini nga probinsya kagkabay padayunon mo hindi ka magkataka sa problema kay aslo nga ara ka sa serbisyo damo gid sang problema ang pinaka-importante kung mahimo ta palang miguhon tang tanan because God will guide you. Nasambitan man sang ila instructor nga maswerte ang mga miyembro sang Capiz mangudyara ang gobyerno probinsyal nga nagahatag sang suporta para sa ila mga kinahanglanon.